guys. Good morning. Pasensya na guys kay nakuan ko guys. Isipon ko na paos. Nakita niyo ba ang gisuot nako guys? Nakaingon mo o nagnaan ni guys. Nakaingon mo o shades. Dili ni shades guys. Kuan, reading glass. Mura og ka ng shades lang guys no para sa init. Pero reading glass ni guys. Itistingan ako guys kay may nag-vlog nga gipakita sa ako nga kuan. Testing ko order nga reading glass daw. Pero kuan itan-aw na ko mura magdili reading glass. Pero nag-order ko guys reading glass gali guys. So mura og shades lang nga para sa init. Reading glass gali guys. Okay, kitan-aw na ko guys. Oh. Pa guys. Naon guys. Mura og kanang kuan lang. Mura og arte-arte lang pero reading class pagka tinuod kay sa reading class kalit. Bapo guys oh. Ambot og ngayon maka guys. Pero gwapo guys, tingnaw kayo guys ang letter bitaw nga gagmay guys, mabasa gid na ako. Depende guys sa kuan gali. Depende gali sa reading kasi guys, pero order ka na dito ang mga kuan. May naay mga number sa inyong mata. Kung unsay number sa inyong mata, mao nang inyong orderon sa TikTok guys. Tingnan ako guys. Oh, clear kayo guys. Mulakaw ka guys, mura og ka ng arte-arte lang pero reading glass gali. Kumusulod ka sa perma ka og kuan nakaingon og hala nganong nagkuan man siya nagready nagsuot og kuan shades nga naka-fill up og mga papilis. Kaingon sila og kanang shades lang. Pagka tinuod reading class guys. So hi guys. Wala guys, pakita lang ko ninyo. Mura og kanang shades lang pero reading class gali.